द्वितीय स्कंद प्रथम अध्याय श्री शुकवाच। सनक आदि मुनिजने आनंदे सुत सन्निधाने दूर कथा मने चिंती विश्वास भावे पचारती। सुत तुम्बर वचन शुणी सतोष आंभ मन कुरु विदुरर वाणी आंबे तुम्बर मुखु शुणी रुदु छाड़ू भव व्यथा विशेषी कहतार कथा सर्वसंपद छाड़ी बने किंपा पशिला दुख मने अनेक तीर्थे देई मन पृथ्वी कला पर्यटन मैत्रेय मुनिक संगर एकांते अध्यात्म विचार काहिबा नदी तीरे बने सानंदे बसी सर्वजने सन्तोषे विदुरर आगे मैत्रेय मुनि अनुमार्गे बोहिले बदरिकाश्रमे मैत्रेय मुनि अनुमाने कहिले तत्व सारवाणी जेणु संसारु तरे प्राणी से कथा कह मुनिवर विदुर विचेष्टित सार से पुणी बंधु त्याग अर्थे पुणी मिलिले इंद्रप्रस्थे मते मुनि करवाणी सुत सन्तोष मने शुणी कहती सनकादि आगे कृष्णर भाव अनुरागे न हे मुनि जन तो से कथा सुख मुनि पासे आनंदे अभिमन्यु सुत पुछिला मुनि ग्रत सुख कहिले जे मते से कथा शुण एक चिते सुखवाच सुख कहती भाववरी शुण परीक्ष दंडधारी धृतराष्ट्र जेतेबेले निष्ठुरहीन बुद्धि हेले अधर्मे धन से संचयी निज सुतंकु भोग देई पंडु सुतंकु देखि वीर्णे निंदयी निष्ठुर वचने बालके पितृहीन होई मातार संगे दुख सई हस्तिनापुरे तांक घरे वंशती अति अव्यवहारे तांक मरण इच्छई भीमकु विष लडु देई जतुर घरे अग्नि देला सेवेळे गोविंद रखिला सभार तले आणी पंच पांडव कर मणि आकर्षी बाहु बळे विवश्च कला सभा तले एक उच्च कुंकुम लुह भरे अधोबदन अनुसारे बधुर दुख से शुणिला पुत्र को बारी न पारिला माया कपटे सभा करी द्युत खेलाई धन हरि फले हरिले तांक देश कानने द्वादश बरस अज्ञाते अधिक बरसे विराट देश मत्स्य देशे तहि बचिले दुख सुखे बने कषण अतिरेके पुणी मिलिले राज्य आसी विश्वासे राजा पासे बसी जीवन अर्थे किछि धन मागिले न देला राजन पुणी कृष्ण को करी दूत ग्राम मागिले पंडु सुत नर बोल से न कला सूची अग्रे से न देला कृष्णको कला अपमान लोभे होइला अतज्ञान विदुर आणी एही घरे विचार कला अंतपुरे पांडवे मारी नाना वाक्ये राजा होइबि सर्वराजे पुणी विदुर कर जोड़ी भोलोई राजा पादे पड़ी तांकु अर्ध राज्य देई पुत्रंकु तिले तुलभुंजमयी ए नहिले सुख नाही तोर से विष्णु तेजे बलियार ए हरि तांकु संगे घेनी उशास करिवे मेदिनी सेथाई तार निजपुरे पांडव वंश पक्ष धरे न आसी तोर घरे बसिला बांधव व्यवहारे तांकु इतर प्राय मणु मनुष्य संगे परिगण हेमंत विदुरर वाणी संभ्रमे दुर्योधन शुणी संगे अछंती तीनि जन कर्ण शकुनि दुशासन बोलई कुपित धरे आकर्षी दुशासन करे हिदासी पुत्र मोर घरे बसई बांधव व्यवहारे मोर नित्य अन्न खाई पंडुसुतंकु हित थाई ए कृष्ण को घेनी भाळे नित्य मोर विनाश घेनी चिते मत बोली विचारिला कोपे अनेक गाली देला दशने कामुड़ी अधर बोले भंडारु दूर कर याकु दंडे नथुओ राजु बाहार करी दियो मत तार वाक्य शुणी वज्र पड़िला प्राय मणि मत निष्ठुर वचन शुणी होइला अतज्ञान ज्येष्ठ भ्रातार तुले थिला राजा ही आश्वासन कला तक्षणे उठी से विदुर चित्ते चिंतई चक्रधर विष्णुर माया विचारिला तक्षणे वनस्ते पशिला संपद तुच्छ प्राय मणि मने चिंतई चक्रपाणी हस्तिना नगरु बाहार तीर्थ गमने से विदुर मिलिला जाई गौरवने भ्रमई ऋषि विप्रस्थाने ए मने चिंतई तीर्थ गति हरि भक्ते जई थांती निराश करी आत्ममन ग्राम पाटणा उपवन भुवनगिरी कंज देशे भ्रमई तीर्थ पुण्य आसे पुणी सरित पुण्य सर निरते भ्रमई विदुर अनंत सिंह लिंग जई शुद्ध पवित्र पुण्यमयी मते हरिखित वेश अधर्म नाही पुण्य देश हरित शणे जेते व्रत तपे तो सही अविरत एमते भारत बरसे काले मिलिला से प्रवासे कहीं शुणिला साधुवाणी अशेष कुरु बल जिणी सारथी पणे आणी अनेक अखहिणी जिणी गोविंद घेनी तीर्थ जले मंगल शुभ अनुकूले कराई अभिषेक पूजा कले एकांत चक्रे राजा सर्वे नासिले कुरु बले जेसने वेणु दाना बळे सर्वे नासिले कुरु बळे जेसने वेणु दावा नळे
ଦଗ୍ଧବଦନେ ଶୋକ କରି ସୁଜନ ବନ୍ଧୁ କୁସୁମରି ମୌନ ହୋଇ ଅଶ୍ରୁକଣ୍ଠେ ମିଳିଲେ ସରସ୍ୱତୀ ତୀର୍ଥେ ଯାହାର ତୀର୍ଥେ ଏକାଦଶେ ତୀର୍ଥେ ସେବନ୍ତି ପୁଣ୍ୟ ଦେଶେ ତୀର୍ଥେ ପ୍ରସନ୍ନ ଅନୁଯାନ କରବ ଅନଳପ ବନମ୍ ସୁବାସ ଗବ୍ୟଘୃତ ଯମ ହେମନ୍ତେ ଏକାଦଶ ନାମ ଏତେ ମନ୍ଦିର ବିଷ୍ଣୁ ଅର୍ଥେ ତୀରେ ସେବନ୍ତି ଯେ ଯାମତେ ହେ ଆଦି ବ୍ରହ୍ମ କ୍ଷେତ୍ରୀ ଯେତେ ତୀର୍ଥ ସଞ୍ଚିଲେ ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତେ ତେଙ୍ଗ ମୁଖେ ନିଜେ ତାର ଦିଶନ୍ତି ଅତି ମନୋହର ଯେ ପୁର ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣ ପଶେ ଗାତ୍ରେ ହେମନ୍ତେ ସରସ୍ୱତୀ ତୀର୍ଥ ଦେଖିବି ଦୂର କୃତ କୃତ୍ୟ ତହୁଁ ଚଳିଲା ତ ସମନେ ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ସୌବୀର ଭବନେ ଗୁରୁ ଜାଙ୍ଗଳ ମତ୍ସ୍ୟ ଦେଶ ଝିଣି ଯମୁନାରେ ପ୍ରବେଶ କାଳନ୍ଦୀ ତୀରେ ବୃନ୍ଦାବନ ଜହିଁ ବିଜୟ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସେବନେ ବୁଲି ଏକେ ଏକେ ନିଶ୍ଚଳେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଦେଖେ ହରଭକତଙ୍କର ସାର ତପ ଆରାଧି ମୋ ଆଗୋର ଆସନ ନିଶ୍ଚଳ ସମାଧି କୃଷ୍ଣର ଚରଣ ଆରାଧି କାନ୍ତେ ଅଛି ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବିଦୁର ଦେଖିବେ ନିଡୋଳେ ବାସୁଦେବ ଅନୁଚର କିୟ ବା ଦେବା ପଟାନ୍ତର ଦେବଗୁରୁଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରାୟ ସ୍ୱଭାବେ ଶାନ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ବୟେ ମନ୍ତେ ମିଳିବେନି ଜନ ନିବିଡ଼େ କରିଆ ଲିଙ୍ଗନ ବିଦୁର ଉଦ୍ଧବକୁ ଚାହିଁ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସ୍ନେହ ବହି ଏ ଲୋମହର ସେ ଶୁଦ୍ଧ ଚେତା କୃଷ୍ଣର ପୁଛନ୍ତି ବାରତା କୃଷ୍ଣପୁତ୍ରକୁ ଆଦି କରି ଏକୁ ଅନେକ ନାମ ଧରି ଶୁଣ ଉଦ୍ଧବ ମୋ ବଚନ ମୁଝେ ପୁଛଇବି ଦୋଜନ ସେ ହରି ପୁରୁଷ ପୁରାଣ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ ଧରଣୀ ଭାରା ନାଶ ଅର୍ଥେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଏ ଜଗତେ ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ହଳଧାରୀ ଯାଦବ ବଂଶେ ଅବତରୀ ଅଛନ୍ତି ବସୁଦେବ ଘରେ ଆନନ୍ଦେ ବେନି ସହୋଦରେ ଏ ଆମ୍ଭ ବଂଶର ଅଧିଦେବ ଦେବକୀ ତୁଲେ ବସୁଦେବ ମୁଖେ କି ଅଛି ନିଜ ଘରେ ବନ୍ଧୁ ଶ୍ରୁତ ଭାବ ଭରେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଅଛନ୍ତି ନା ଭଲେ ଆନନ୍ଦେ ଜନନୀର ତୁଲେ ରୁକ୍ମିଣୀ ପୂର୍ବ ତପ ଫଳେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପୁତ୍ର କଲା କୋଳେ ଏ ଭୋଜାଦି ସାତ ବଂଶ ରାଜା ଗୋବିନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ କଲେ ପୂଜା ଛାଡ଼ି ଆପଣା କୃପାସନ ରାଜେ ସ୍ଥାପିଲେ ଉଗ୍ରସେନ ଏ ଭଲେ କି ଜାମ୍ବବତୀ ସୁତ ସେ ରଥି ମଧ୍ୟ ମହାରଥ ଧମକିଛନ୍ତି ଯଦୁମାନେ ଯାହାକୁ ସନ୍ତୋଷ ଅର୍ଜୁନେ ସନ୍ତୋଷେ ଧନୁର୍ଭେଦ ଦେଲା ତେଣୁ କୃଷ୍ଣକୁ ଆରାଧିଲା ସଫଳା ଯଦୁସୂତ ତାର ଶୁଭେ କି ଅଛଇ ଅକ୍ରୂର କଂସ ଆଦେଶ ଗୋପପୁରେ ଲଭିଲା କୃଷ୍ଣ ବେଣୁ ଶିରେ ଅଶେଷ ରଥି ମହାଯୋଧା ଭଲେ କି ଅଛି ଅନିରୁଦ୍ଧା ଯାର ମହିମା ଶବ୍ଦ ଯୋନି ତୁରୀୟ ତତ୍ତ୍ୱ ସଙ୍ଗେ ଘେନି ସତ୍ୟଭାମାର ପୁତ୍ର ଯେତେ ଭଲେ କି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନକ ଭଲ କଥା ସେ ଭୀଷ୍ମ ଅତି ବଳବନ୍ତା ଯାର ଚରଣାଘାତ କୋପେ ପଶେ ଶରଣ ଭୂମି ତାପେ ଅର୍ଜୁନ ଅଛି ଟିକି ବଲେ ନିରତେ ଗୋବିନ୍ଦର ତୁଲେ ଏ ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁ ଧରି କରେ ରଣେ ତୋଷିଲେ ଶୂଳ ଧରେ ନକୁଳ ସହଦେବ ବାଣୀ କୁଶଳ କହ ପରିମାଣୀ ଏ ଅଶ୍ମିନୀ ନାସିକା ବିବର ଜନ୍ମ ହୋଇଲା ଏକାଶର ଏ କହେ ତାଙ୍କ ଗୁଣ ଗ୍ରାମ ଦେବାଙ୍କ ବ୍ୟାଧି ହରେ ନାମ ଏ ତାହାଙ୍କ ବିଜେ ଜାତ ହୋଇ ସୁନ୍ଦର ରୂପେ ମନମୟୀ ଏ ପାଣ୍ଡବ ଚକ୍ଷୁ ସେ ବୋଲାଇ କହ କୁଶଳେ କିଏ ଛଇ ଦେଖ ଏ କୁନ୍ତି ଗର୍ଭ ଅର୍ଥେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଚିନ୍ତେ ଅବିରତେ ସେ ସ୍ୱାମୀ ବିନୁ ସୁତ ଲୋଭେ ଜାନାମ ଚୌଦିଗ ଭାବେ ତାହାକୁ ଛାଡ଼ି ଭୋଗ ବିନେ ରହିଲା ପୁତ୍ର ସ୍ନେହ ମନେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ପରମ ମଙ୍ଗଳ ଆନନ୍ଦ ମାନଙ୍କର ମୂଳ ତାର ଚରଣେ ସେବା କରି ମୁଁ ଏବେ କାନନେ ବିହରି ଦେଖ ଉଦ୍ଧବ ତା ମହିମା କହି ନ ପାରେ ଗୁଣ ସୀମା ଏ ଯେତେ ଥିଲା ମହି ତଳେ ଅନେକ ଅଖୋହିଣୀ ମେଳେ ତାହାକୁ ମାୟାରେ ସଂହାରି ଏଳେ ତ୍ରିଭୁବନ ଉଧାରି ହରି ଶୁଭ କଥା ମତେ କହ ଉଦ୍ଧବ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତେ ମତେ ବିଦୁରର ବାଣୀ ଉଦ୍ଧବ ମନେ ପରିମାଣୀ ସେ ଚିନ୍ତିଲା ନାରାୟଣ ସୁଜନେ ଏକ ମନେ ଶୁଣ ହରିଚରିତ ସୁଦାରସ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां सहितं वयासिक्यां तृतीय स्कन्धे विदुर उद्धव संवादे नाम प्रथमोऽध्यायः। बोल आनंदे कवार हरि हरि बोल।